नजमुल हसन शिराजी खिताब फरमाएंगे, बुलंद सलावत। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। बादशाह जी थोड़ी सी सेवा करें। चलो ठीक। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, शहरियत, जिंदाबाद यजीदियत, जिंदाबाद। औलादे बुलंद दर सलवात। मोहम्मद वाले मोहम्मद वज्जल फरज। इनके दो दो कदम आगे आ जाओ, जरा पीछे आसानी हो जाए। बैठे बैठे मेहरबानी से थोड़ा सा आगे आ जाए भाई। असल में ना पीछे जो आ रहे हैं उनको जरा आसानी हो। आ जाओ सही। इनके बैठे बैठे आगे आ जाओ, दो कदम मेहरबानी जी या रसूल अल्लाह। आ जाओ इनके बैठे बैठे दो दो कदम अगे आ जाओ। पिछे अज़ादार जेडे खड़े ना उन्होंने आसानी हो जासी, वो बह जासन। मेहरबानी सर। बिस्मिल्लाह जी। दुआ बराए तंजील नूर हुज्जत खुदा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा कुन लिवलियकल हुज्जत इब्निल हसन अलैहिस्सलाम सलवातुका अलैहि व अला आबाइही फी हाज़िहि साअत व फी कुल्लि साअ वलियम व हाफिज़म व कायदम व नासिरम व दलीलम व ऐन हत्ता तुस्किनहु अर्ज़क़ता व अन तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला या रब मुहम्मदिन व आले मुहम्मद व अज्जिल फरज। रब सल्ली अला मोहम्मद वाले मोहम्मद इलाही सफ़े अज़ा अज़ीम बारगाहिज कबूल फरमा। कबूलियत दी जगह इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम दी मजलिस। कोशिश कराए अहबाब सारे अमीन आख दे वो मेरे अल्लाह। इस शहर के जितने मोमिनीन व मोमिनात इस दुनिया तो चले गए, बानियान मजलिस से जितने मरहूमीन और हाजरीन मजलिस से जितने मरहूमीन, इन इस जिक्र दा सदका मेरे अल्लाह मरहूमीन दे दर्जात मजीद बुलंद फरमा। बीमारां नूं शिफाए कुल्ली अता फरमा। बे औलादा नूं औलादे नरीना अता फरमा। जितने बेरिज़्क़ हैं उन्हां नूं वाली मशद खजाने चो ढेर सारा रिज़्क़ अता फरमा। अव्वल व आखिर जितने शिया सुन्नी अहबाब बादशाह दी मजलिस विच दुआ सारे वास्ते हाथ ही सारे दे बुलंदन ते अमीन ही सारे आखदे वे मेरे अल्लाह। जितने हाथ तुहाडी बारगाह च उठे गाजी अब्बास ते अलम दा सदका इन्हां लोगां नूं बहुत जल्द ज़वारी करबला नसीब फरमा। ज़वारी शाम ज़वारी मशहद हुकुम नसीब फरमा। मिंबर हुसैन जिक्र हुसैन एक कबूलियत दी जगह। इत्थे मैं करोड़ां दुआवां भी करां ते मेरी नतीजे वाली इको दुआ मुश्किल दौर है इस जिक्र दा सदका साडे पर्दे वाले हकीकी वारिस वलीउल असर हुज्जत दौरां इमाम ज़मन दा जल्द ज़हूर फरमा। एक दुआवां दी कबूलियत वास्ते जरा सारे साहिबान मिलके बुलंद सलवात तिलावत फरमा। मजलिस आज़ादी कबूलियत और 12वें आका दी आमद व सलामती वास्ते एक दरूद फिर भी बावाज़े बुलंद पढ़ो। सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद व अज्जिल फरज। नारे तकबीर। खालिक अकबर दा नाम बुलंदे बुलंद चाहो ते इबादत अजीम होसी। नारे तकबीर। नारे रिसालत। पिछले शामिल हो जाओ। नारे रिसालत। जिन्हां दा इमाम अली ये हाथ चाहो हजरत अब्बास सलम नु सलाम करो। जुर्रत नाल बोलो हैदरी। इजाजत है जनाब। नौकरी का आगाज किया जाए। बहुत ही वाजिबुल इज्जत वाजिबुल एहतराम बिरादर मोहतरम जनाब इशफाक हैदर जीओ साहब का हुक्म है। उस हुक्म की तामील तुहाडे चेहरिਆਂ की जियारत सैयदा दे पुत्र दे नौकर की फहरिस्त च नाम दर्ज हो गया। वक्त ऐसा है दिन ऐसे बादशाह हुसैन दियां नौकरियां ने जगह जगह सारे दिन दियां नौकरियां। फिर चूंकि तुहाडे यहाँ चेहरिਆਂ की जियारत मकसद आई एक जुमला मैं जनाब दे ज़हन दे हवाले करदा और माहौल नूं वेख के कर रहे हैं। शायद वो जुमला मैं ना पढ़दा मैं 4 सत्रों के बाद कसीदे शुरू कर सकदा, मगर उस जुमले के बाद यकीनन मैंने यकीन है और मेरे पास से नाल हजरत अब्बास आलम में कि मेरे मजलिस पढ़ने आसानी हो जासी कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम दा जिक्र वो जिक्र है जिस जिक्र साह लईए ते साह इबादत। जबरदस्त भाई सखी हुसैन अलैहिस्सलाम दे अली पीर ओ इबादत है ओ जिक्र है। अली अकबर दे बाबे दी सफ दी फजीलत है। इमाम हुसैन दे जिक्र च बह के जेड़ा बंदा साह लेंदे ना वो साह इबादत च गिणिया जांदा। गल अगली सोचण वाली है समझण वाली है सुनण वाली है फिर लुत्फ लैण वाली है कि अलीउन वलीउल्लाह पढ़न वाले नहीं सोचना ते क्या सोचना। मुल्तान है सबक सुनाने वाली गल है मगर एक गल जरा दिल ते लिख के ले जाओ नौकर दी जिथे याद आई दुआ करे आए एडी फजीलत दा मालिक जिक्र है। इस जिक्र साह लईए अगर साडा साह इबादत च गिणिया जांदा है अगर इस जिक्र साडी जुबान हिले तो इबादत दा म्यार कितना बुलंद हो जासी कितनी कोई इबादत गिनी जासी। मेहरबानी साईं बोलो हैदरी। बस इतनी सारी गल है। वाह वाह सुबहान अल्लाह बिस्मिल्लाह। ओ साईं मेरी जाकरी वास्ते नहीं अपनी इबादत वास्ते। सौन वाले भाई थोड़ी जी हेल्प कर दे। सो चल लग गई सोना रहा कमाल रहा मगर थोड़ा जा हैदरी
یا علی علیہ الصلوۃ والسلام اجازت ہے میں نوکری دا آغاز کرا سا آواز زیادہ آکھیا تسی کم کر دیتا ہے میرے خیال وچ اچھا میرا دل ہے کہ میں چونکہ ملتان دی دھرتی دا ایک مان ایک فخر ہے جناب شوکت رضا شوکت صاحب بڑا پیار ہے انہاں نال آزاداری دے حوالے نال ایک سلسلہ ہے انہاں نال میرا دل ہے کہ میں اپنی فضائل دی نوکری دا آغاز انہاں دی قلم دی لکھیاں 4 سطراں تو کراں پھر انہاں دی دھرتی انہاں دے لوگ ویدیاں بھئی وہ دعا چونکہ میرے حق وچ تے ہونی ہونی ہے تو قبلہ شوکت صاحب دے حق چی دعا ہو جاسی وہ دس رہے ہیں کہ قبلہ کاظم کفائی صاحب دی ملاقات عالم خواب جناب ہور نال ہوگی ونڈ کرے ایسے انہاں کیا سمجھ نہیں آ رہی کہ تواڈی پیشانی دا خون روکن واسطے شبیر سیدہ دا رومال کیوں رکھیا پریشان نہیں ہونا مصائب نہیں فضائل ہے وہ دس رہے ہیں کہ قبلہ آکھیا جی حسین ہاتھ رکھنا تو خون رک جاویا شبیر ارادہ کرنا تو خون رک جاویا حسین سوچ دے ونا تے خون رک جاوے انہاں آکھیا جی کوئی دلیل دیو بھئی تواڈی پیشانی دا خون روکن واسطے بابا جی بوو یا جگہ لے لو یا اگے آ جاؤ پھر ایک رب تے ٹوٹ جاوے سائیں نہ من پڑھن دا لطف اسی نہ تن سنن دا سارے بولے جو رتنا لہت چاہو حیدری آؤ سائیں تشریف رکھو تے میں سطر پڑھا دوجی اگر ریکویسٹ ہے بھائی جتھے جگہ لبے نیاز حسین باسو چونکہ کہ لمبا سلسلہ ہے لمبی قطار ہے اگر اتھو ٹردے ممبر دے قریب آسو 4-5 منٹ لگ سن پھر ہر بندے دا دھیان تواڈے والے پاسے پھر ربط نہ راسی ربط ٹوٹ گیا من پڑھن دا لطف ہی نہیں قبلہ کاظم کفائی صاحب دی ملاقات عالم خواب جناب ہور نال ہو گئی انہاں کہ سمجھ نہیں آ رہی تواڈی پیشانی دا خون روکن واسطے شبیر سیدہ دا رومال کیوں رکھیا حسین ہاتھ رکھنا خون رک جاویا شبیر ارادہ کرنا خون رک جاویا حسین سوچ دے ونا خون رک جاویا تو کوئی دلیل ہے تو سرکار ہور مسکرا کے فرمایا میں دس دینا یوں مجھ پہ مہربان تھے دارین کے والی سر چاویں یوں مجھ پہ مہربان تھے دارین کے والی گل پھر کرا انہاں کہ حسین ہاتھ رکھنا خون رک جاویا شبیر سوچ دے ونا خون رک جاویا کوئی دلیل ہے تو دلیل سنے آئے سرکار ہور مسکرا کے فرمایا یوں مجھ پہ مہربان تھے دارین کے والی چاہتے تھے کہ جنت میرے رستے میں کھڑی ہو باندھا تھا رومال اس لیے شبیر کا دل تھا مجرم جو بڑا ہے تو سفارش بھی بڑی ہو علی اللہ بولے ہاتھ چاوے حیدری سبحان اللہ صحیح سبحان اللہ صحیح تواڈے دعا دیون دی کیا بات ہے باندھا تھا رومال اس لیے شبیر کا دل تھا مجرم جو بڑا ہے تو سفارش بھی بڑی ہو ایک باری بولی مجرم جو بڑا ہے تو سفارش بھی ایک پنجابی زبان دی پڑھی ہے رو بھائی چونکہ علم میں عباس ہے میرے نال تو میرا ایک توسل میری ایک عقیدت بھی ہے سرکار حضرت عباس نال اور میں جدوں ہی کربلا بادشاہ دی دہلیز سے جاواں میں جو منگا پھر علماء اللہ بادشاہ عطا کر دے چونکہ منگن دا ول آندے ہوے تے عطا کر دین سے ایک ربائی سنو تے پھر میں قصیدہ پڑھدا ممبر حسین تے کھڑ کے اس بندے نال گل ہے جس بندے دا عقیدہ ہے کہ میں علم تھلے جھولی چاواں تے اللہ میری دعا قبول کر لیندا ٹھیک ہے صحیح جس بندے دا عقیدہ ہے کہ پریشانی میں حضرت عباس نو دسنا تے سن میری اللہ لیندا جھولی میں علم تھلے چاہ کے دعا منگا کہ میرے اللہ تے علماء لے دے علم دا صدقہ میری دعا قبول کر لے اللہ فوراً دعا قبول کر لیندو ہوئے اس بندے نال گل لے ممبر حسین تے کھڑ کے پہلی سطر اس بندے دے ذہن دے حوالے کر کے آکھ رہا کہ مینوں مشکلاں تو نہیں ڈر لگدا بیٹھے کوئی ہلکے دماتمی تے تائید کر دے وے سائی مہربانی مینوں مشکلاں تو نہیں او دی وجہ کی ہے مینوں آسرا قدر شناس نہ ہے سرائکی اگر ملتان نہیں سمجھنی تے پھر لاہور اسلام آباد والے تے نہیں سمجھنی اگر ملتان اس بیلٹی سرائکی نہیں سمجھنی ممبر حسین تے کھڑ کے آکھ رہا مینوں مشکلاں تو نہیں ڈر لگدا مینوں آسرا قدر شناس دا ہے کوئی بندہ او دلیل منگے جڑا گھروں نکلے تے علم نو سلام کرے گھر وچ داخل ہوے پھر علم نو سلام کرے او سلام والا ہاتھ ہی اٹھ گیا تے میرے اون دا مقصد حلے میں قصیدہ پاک شروع کر لگا ممبر حسین تے کھڑ کے دلیل پیا دینا مینوں مشکلاں تو نہیں ڈر لگدا مینوں آسرا قدر شناس دا ہے او مینوں علم دے تھلے انج لگدا ہے میرے سر تے ہاتھ عباس دا ہے آؤ جی آؤ بولو حیدری علی علیہ الصلوۃ والسلام بابا مہربانی جی مینوں میں نوکر ہاں سائی مینوں مشکلاں تو نہیں ڈر لگدا مینوں آسرا قدر مینوں علم دے تھلے انج لگدا ہے میرے سر تے ہاتھ ایک باری بولو غازی دے نوکر مینوں علم دے تھلے انج لگدا ہے میرے سر تے ہاتھ قصیدہ ایک پڑھن لگا جی ایک قصیدہ اپنی مرضی دا ایک قصیدہ بنیان دے حکم دی تعمیل پھر ذکر مصائب تے تہاڈا سلام کرنے سے لڑائی کسے مسئلے دا حل نہیں لڑائی نال گل ود دی گھٹ دی لڑائی نال مسئلہ خراب ہوندا ہے ٹھیک قصیدہ میں 1.5-2 مہینے تو شروع کیتا لکھن والے جناب قاضی آصف صاحب خانے وال تو تواڈے مولا دے ذاکر بھی نے شاعر بھی نے مگر اتنی کو خیرات من دنیا دے جس ممبر تے چونکہ میں کچھ دن پہلے بیرون ملک
چونکہ عزاداری ہر بندہ ویکھ رہا ہے گھر بہ کے موبائلاں تے لیپ ٹاپ سے، مطلب ایک سلسلہ چل پیا لائیو عزاداری دا، اور یہ بھائی بھی کھڑے نفاق بھائی کھڑے، مالک عزت رزق بخت وچ مزید اضافہ فرماوے، اور جتنے بادشاہ دے نوکر ہیں وہ اپنی ڈیوٹی دے رہے ہیں، مالک قدم قدم تے محافظت فرماوے۔ تو ایک سطر میں پڑھی، سطر تے میں بڑی خیرات ملی، اتنی میں نثر کر سکتا ملتان وچ کہ لڑائی کسے مسئلے دا حل نہیں، شیعہ سنی بھائی تشریف فرماؤ، لڑائی حسین دا ممبر ہے ہی نہیں، ممبر تے کھڑ کے میں قصیدہ پڑھدا، قصیدہ بغیر لڑائی دے پڑھدا تے پھر ونڈ آپ کر لویں، دل ہوے تے پڑھیے قصیدہ جی۔ نہ لڑنا ہے نہ حبداراں ڈرنا ہے، چونکہ سطر تے کو کرم ایڈا ہویا نا علماء دی سینڈ دا، میں میرے خیال وچ پچھلے مہینے ڈیڑھ تو کوئی ایسی نوکری نہیں جس نوکری کو میں ایک ادھی سطر دی تلاوت نہ کیتی ہوئے اور دعا زدارہ تو نہ لئی ہوئے۔ نہ لڑنا ہے تے نہ، بڑی مہربانی سائیں، نہ لڑنا ہے نہ حبداراں ڈرنا ہے۔ او تحد نگاہ جو حضرت عباس سے نوکر ہو، ایک بندہ پوچھے سیدادہ پھر کرنا کی ہے؟ نہ لڑنا ہے تے نہ ڈرنا ہے۔ میں دس دینا نہ لڑنا ہے نہ حبداراں ڈرنا ہے، جے تائیں زندگی ہے در کرنا، سارے حیدر پچھلے بھرائی حیدر، ہاتھ بلند کر کے بولی حیدری، کمال ہے بھائی، مہربانی سائی۔ میری آج ملتان ہے 7 بجے تو بعد 6:30 بجے تو بعد تیجی نوکری ہے، شیعہ میانی علی بھائی کولا اس پھر میں ہونشاہ شمس پڑھ کے آئے ہیں، میں ہر مجلس سے قصیدہ حکم دی تعمیل اس پڑھ رہا ہوں، مگر بڑے لطف لے کے دعا کر رہے ہو۔ نہ لڑنا ہے نہ حبداراں ڈرنا ہے، جے تائیں زندگی ہے در کرنا ہے، نہ لڑنا ہے نہ حبداراں ڈرنا ہے۔ ہاتھ شاہ بولو حیدری، دوجا نعرہ حیدری، تریجا نعرہ حیدری، چوتھا نعرہ حیدری، بازو بلند کر کے بولی پنجواں نعرہ حیدری۔ نہ لڑنا ہے، دوجی گل کرا لطفہ بھی دعا کری، ہاں حیدر کرنا ہے، سولی اتے بھی دم بہراں دا بھرنا ہے، جے تائیں زندگی ہے در کر حیدری۔ لطف آئے جناب، ایک سطر تو ان تھوڑی، اچھا کچھ بندے مجلس حسین اچ بے کے لفظ سن رہے ہوں تے کچھ بندے ذاکر دا زور ویکھ رہے ہوں، وہ کتنیاں پڑھیاں سے کی پڑھ رہے ہیں تے سوزی مک گئے رہ گئے کی کر رہے ہیں، وہ جڑے اس وجہ تو نہیں بولے وہ زور تھوڑا ہے، میں تھوڑا جا زور لاواں سائی، ہو سکدے ہوئی بول پون تے دعا ہو جاوے سونی کر کے سطر پہ پڑھ دا، سولی اتے وی جے تائیں زندگی ہے در کرنا ہے، سولی اتے وی افاق ذرا قابو ہوئے، ایک باری کیمرہ گھماوے، اگلی سطر تے من نہیں سکدا بندہ علی دا نوکر ہوئے تے چپ کر جاوے، ہو ہی نہیں سکدا۔ افاق ابو ممبر حسین تے کھڑا سیدان دا ذکر قرآن تو گھٹ کوئی نہیں، نجم شرازی قرآن سر تے رکھ کے کائنات دے ہر بندے نو چیلنج کر کے پیا دے، روک لوے جگ سارا نوکرا رکنا، سا مک سکے دن ذکر علی دا مکنا۔ علی اللہ تے بولے حیدری، علی حق، علی ہاتھ چاہ کے بولی حیدری، روک لوے جگ سارا نوکرا رکنا،
سا مک سکیوں ذکر علی دا مکنا نہیں ایسے عبادت وچ ہی جینا مرنا ہے جے تائیں زندگی ہے در کر تو سنجیو سائیں عزاداراں دے ویڑے وسن ہے دری ایسے عبادت جینا مرنا ایک سطر اور پڑھنا سائیں زندگی ہے در کر انہاں کیا کائنات دے جس کو نے جائیو تے بادشاہی دے پتران دا ناچ آئے جا رہے کتنی بلند فضیلت عمران دے چندی میں کیا طاقت نہیں جرت نہیں جو غازی دے بابے دی عظمت بیان کر سکا مگر لفظاں دی خیرات علمال بادشاہ دی وہ خیرات اگر ذہن چاہ گئی پھر لطفہ بھی دعا کری ممبر حسین تے کھڑ کے 2:17 چوانڈ کر کے دسنا جو علی کس نوں آدن نامی علی دا رہندہ دل دے آندے اوندی گلی دا ساگ شہباز کلند انج نہیں ہاتھ چاہو جرت نال بولو حیدری سولی اتے بھی دم باراں دا بھرنا ہے جے تائیں زندگی ہے حیدر اس عبادت وچ جینا مرنا ہے جے تائیں زندگی ہے حیدر نام علی دا رہندا ہاں سر چاوی ساگ شہباز کلند دشمن پیر علی دا دوزخ سڑنا جے تائی زندگی ہے در کرنا او میں علی بولو او میں علی پچھلے او میں علی پھر بولو میں علی ہاتھ چاہ کے جرت نال بولو نعرہ حیدری راضی ہو پچھلے ہی راضی ہو ہاتھ چاہ اچھا مہربانی آواز سے چلو تواڈی میرے تک نہیں آ رہی میں ہاتھ تے تواڈے ویکھ رہا قصیدہ میں ایک ہی پڑھنا ہی مگر ایک حکم دی تعمیل اس پڑھن لگا حسین علیہ السلام دا قصیدہ ہوئے فضائل ہوئے ربائی ہوئے تو گل شیعہ سنی بھیراواں دی ساجی سمجھ دیو مشترکہ مہربانی سے اکٹھی چونکہ حسین علیہ السلام صرف شیعہ دے امام نہیں تائید کوئی کر دے وے میری حسین علیہ السلام پوری کائنات دے امام ہیں اس زمانے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری فرمایا شاہ است حسین بادشاہ است حسین دین است حسین دین پناہ است حسین سرداد نہ داد دست در دست یزید حقہ کے بنا لا الہ است حسین اور جدو خواجہ صاحب 17 لکھی ہے نا تو کچھ مرید آ گئے انہاں کہ اتنی بلند عظمت حسین علیہ السلام دی تسی حد کر دیتی حسین علیہ السلام دی انہاں کہ میں کی حد کرنی جنہوں اللہ عزت دے وے بندہ کون ہوندے انہاں کہ حسین علیہ السلام دی فضیلت اتنی بلند ہے انہاں کہ میں تین ایک ونڈ کر دے وہاں انہاں کہ جی کر انہاں کہ دسو جی حسین علیہ السلام دی انہاں کہ تو گھر جا اسا کہ پھر انہاں کہ تو گھر جا تے گھر جا کے نا اپنی ماں یا بہن نال نکاح کر لے اسا کہ سائیں توبہ 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 ماں تے بہن نال نکاح تے جائز ہی نہیں انہاں کہ تین کیویں پتہ لگو سکے میرے ضمیر دی آواز ہے انہاں کہ جس ضمیر دی آواز ہے اس ضمیر دے مالک دا نام حسین ہے اس ضمیر دے مالک دا نام حسین ہے وہ جڑا ضمیر تیرا بولے نا کہ ماں تے بہن نال میں نکاح نہیں کر سکدا بھاوے جو بھی ہو جائے مر سکدا اس ضمیر دے مالک دا نام تو حسین علیہ السلام پوری دنیا دے امام پوری کائنات دے امام تسی ویکھیا نہیں کربلا جاؤ زیارات تے جاؤ بادشاہ حسین علیہ السلام دے روزے تے ہندو بھی حسین حسین کر دے وہ تو کوئی مذہب دی تے ونڈی کوئی نہیں فقہ دی ونڈی کوئی نہیں چلو قصیدہ پڑھیے گل لمبی ہو جاسی حسین علیہ السلام دا ایک قصیدہ میں 2-3 سال پہلے پڑھے بڑی خیرات ایک سطر تے من ملی ونڈ تے چلو ذکر پاکاں دا ذکر ہے ہی خوبصورت سونے دا ذکر ہوندے ہی سونا چنگیاں دا ذکر ہوندے ہی چنگے مگر وہ چ کچھ لفظ 17 ایسی ہوندیاں جنہاں تے بادشاہ آپ عطا کر دیں ایک خیرات دی ایک ونڈ ہے ایک عزت ہے وہ ایک سطر پڑھنی ہے وہ دے ذکر مصائب تو میں قصیدہ جناب نو اجازت ہوئے تو سنا صحیح رب دی سومک روز جہان حسین دہے روز جہان حسین
सौमक जहान हुसैन एक बारी तुसा बोलना है रब दी सौमक रूज जहान पिछले ही बोलो तो मैं फरदे सानी आखा रब दी सौमक रूज जहान हुसैन दा मगर कुछ लोग तो अजे भी इतराज करते 9 दिन हुसैन सिर्फ शिया दे इमाम ने मैं पहले आख्या हुसैन पूरी कायनात दे इमाम ने मैं अगली सत्र च मुल्तान वाले वंड करन लगा फिर फैसला आप करी जो हुसैन किस दे ते कौन है हुसैन दा रब दी सौमक रूज जहान हुसैन दा सरचा भी वंड करी लुत्फा भी दुआ करी हाँ नदाहे गैरतमंद हर एक इंसान हुसैन सारे लब्बैक या हुसैन मेहरबानी जी मेहरबानी बाबा हाथ चावल हमनु सलाम करो बोलो हैदरी लफ्ज समझ आ गए सही रब दी सौमक रूज जहान हुसैन दे फ्रंट वाले थोड़े जे चाचू जी गैरतमंद हर एक इंसान जेड़ा बंदा फ्रंट ते बैठो होवे ना ओदा चेहरा इंज होना चाहिए जिवें गुलाब दा फुल होंदा तुहाडे चेहरे ते असीं वेख रहे होंने चलो पिछलियां दे मैं नहीं चेहरे नजर आ रहे मगर वो हाथ चार ताईद कर रहे चूंकि बादशाह दा फरमान है साडे जिक्र च बह के साडे फजाइल च बह के तुहाडे चेहरे ते हल्की जी मुस्कुराहट भी आवे फिर भी सुनन और पढ़न दा मकसद हल है लो सतर पढ़ा कुछ अरसा पहले एक इलाके सन किसी गल सुनाई भाईजान के कोई घर आई सखी हुसैन दे दुश्मनों का उन्होंने चो एक बंदे ते करम होया तो उस घर ते गाजी अब्बास का अलम लाया उस अलम लाया तो रिश्तेदार छड़ गए बिरादरी छड़ गई टब्बर छड़ गया मुल्तान वाले में हर मिंबर ते आदा जिन्हों जहान छड़ जाए उन्होंने हुसैन नहीं छड़दा एक बारी हुसैन अलैहिस्सलाम दा इत्थों हो के ते वेख एक बारी नबियां दे सुल्तान नबी दे नवासे दा इत्थों हो के ते वेख उन्हें दसिया भाई उस मजलिस कराई मातमदारी घर ते अलम लाया कुछ अरसे बाद कोई 2-4-5 महीने गुजरे कोई फैमिली फंक्शन आई कोई इवेंट आई इकट्ठे हुए तो बिरादरी एक पासे ते कल्ला एक पासे उन्होंने वेख के हस रहे चंगा भला वसदा आई अलम लाया असी इन छड़ गया वो चुप रहा मातम कीता ससी दूर हो गया सैयदा मेरे दई हिम्मत में तेरे पुत्र दी फजीलत दी वंड कर लवां मातम कीता ससी इस तो दूर वो चुप रहा मजलिस कराई बिरादरी छड़ गई वो चुप रहा एक बंदा अगे वधिया तो उसता ना मारिया वो सकिया तू जो रसूल दे पुत्र दे बूहे ते झुके तेन हुसैन को लभ्या की है तेन हुसैन को मिलिया क्या हो जितने शिया सुन्नी भाई बादशाह दे नौकर हो और शबीर दा नौकर बर्दाश्त न कर सके जलाल चाहे अपने रिश्तेदार दा हाथ न पिया अपनी घर हवेली च दाखिल होए इशारा करके दिया तेन दसावा मैंने हुसैन को मिलिया क्या है सुन शान हुसैन दी की है ओ माया भैन अधी जेड़ा हुसैन दा नौकर है वो बोल देवे जेड़ा सखी शबीर दा नौकर है सही बड़ी मेहरबानी सुन शान हुसैन दी हाँ याद रखे सारा कुरान हुसैन दहे रब तू पूछ ले रब रहमान हुसैन दा बस फजाइल मेरे हिस्से दा काफी आओ उस घर नू रोइए जिन्हां दा घर अपना ही ते रहन किसे न दिता एक जुमला हो रहा था इंजे तुहाडे यार बुजुर्ग हैं सही कुछ अरसा पहले मैं जुमला पे आदा इसके आओ उस घर नू रोइए जिन्हां दा घर अपना ही ते रहन किसे न दिता वो मजलिस उठ के खड़े हो गए उन्हें मैंने रोक लिया उन्हें आख्या नजम बेटा रुक जा के आखी मैं आख्या जी मैं आख्या उस घर नू रोइए जिन्हां दा घर अपना ही ते रहन कह न दिता उन्हें आख्या गुरबत भी वड्डी है मगर एक जुमला मेरी तरफों आ एदे च गुरबत विख्या मैं आख्या जी हुक्म करो अज़ादार उन्हें रोक के आख्या इन्हां नू ए दस आओ उन्हां नू रोइए जिन्हां दियां लाशां अपनियां ने ते रोवण ही कह नहीं दिता जिस बंदे हाय नहीं की वो अमीर है बड़ा जेड़ा गरीबां दे गम विच बह के हाय नहीं कर सकता मैं तो फिर यही आख सकता मैं अमीरी दी वजह तो हाय नहीं कर सकता गरीबां दा जिक्र हमेशा गरीब बन के सुनिया करो आओ उन्हां नू रोई कायनात विच कोई मैंने एक मैयत विखाओ मैयत दा वारस उस ते रो ना सके किसे वेख्या यार इत्थे ते पराया नू भी रोवण दी इजाजत है अल्लाह न करे इस महल्ले च किसी दा कज़िया हो जावे कदी वेख्या जे शिया सुन्नी
सही हाँ हर बंदा जाके मैयत ते वहन ही करदा है मैयत ते रोंदा ही है मैं के आखां मैं कितना को दुख तेन सुनावा कायनात विच पहली भैन है जिहड़ी भिरा दी लाश ते इंज रोदे हथ जिस बीबी दे हाथ पसे गर्दन बदे आन और उसने भिरा दी लाश तो ना क्या लाशा इतनियां उन्हें आख्या वहन हिक करन दी इजाजत मैं तेरी हाय वास्ते जुमला पढ़दा पिया फिर मैं मौजू ते आना 11 मुहर्रम नूं जदा बीबी मकतल च आई है ना एक बारी सज्जे डिठे बदे हाथ नाल फिर खब्बे डिठे ते फिर बीबी वहन कीता बीबी आदि हुसैन हुसैन जिथे भी ये बोल मैं मदीने वाली ज़ैनब फिर एक पत्थरां दे ढेर थल्ले आवाज आई है तलवारां दा ढेर तीरां दा ढेर पत्थरां दा ढेर ओदे थल्लों एक आवाज आई है बाइन बहा दिओ मैं मुसाहिब पढ़दा पिया सही पत्थरां दे ढेर थल्ले आवाज आई है ज़ैनब मैं इथां ही लथा पिया फिर मैं कभी भी नहीं पढ़े अज वली दी थी लाश तो पत्थर हटाए ना मैं इंजे पढ़दा रहना पत्थर ना कि उस मेरे भिरा दी लाश छोड़ो मैं गाजी अब्बास दी भैन आ पत्थर हट गए 9 हिस्से शबीर दी लाश आई उस लाश ते बह के बीबी फिर एक वहन कीता बीबी आदि हुसैन मैं तेनू के आख के रोवां नहीं समझे ज़्यादा हुसैन हुसैन मैं तेन मजलूमे करबला के रोवां तेन मैं पुत्रां दी मौत दा मारे आके रोवां आखिर तक तू हाय कर मैं वहन करा तेन मैं इबरत दा कुट्ठा आके रोवां ज़मुर्द भेरा तड़प गए शबीर दी लाश दे टुकड़े ते हौले हौले आवाज आई है ज़ैनब मैं नवाबे करबला के रो भेरा दी लाश ते झड़ के आदी फिर जाग दस ते सही नवाबां दियां भैणां इवें आउंदियां जिवें मैं तेरी लाश ते आई बीबी आदि एक बारी वेख ते सही सदके भाई कदी हाय ना करो जड़े हाय करके पे रोंदे हो मैंने हुक्म कीता ने मैं शायद कुछ और पढ़ूगा आसूं के जिलहज मैं लाहौर अली बीबी नू मुकान देऊगा इस मगर मैंने भाई जान आख्या भाई हुसैन दी उस बेटी दे वहन करने जिन्नू बाबे दे सीने तो बगैर नींदर नहीं आती क्योंकि मैं जाकरी शहजाद अली अकबर और मासूम सकीना दे वंडे दा ते एक दुआ मैं करदा हर साल शाम कुछ अरसा पहले मैं शाम आसे एक दुआ मैं बीबी पाक दी जरी ते और मासूमा सैन दी कबर ते मंग के आया वो सुन के हाय कर देवे तुहाडी हाय नहीं अमीन ने ओदे बाद एक वहन कर दे सा अल्लाह वक्त ले आवे अल्लाह वक्त ले आवे अल्लाह ले आवे अल्लाह वक्त ले आवे अल्लाह वक्त ले आवे अल्लाह वक्त ले आवे शबीर दा केरा मिंबर ते झोली चा के दुआ पिया करदा जितने रोंदे पैन उतने तक मौत न आवे जदों तक शाम दा बाजार न वेखे एक बारी हाय करे आए तुहाडी हाय नहीं अमीन है बाबा जवानी अमानो पिछले शामिल हो जावे गरीबां दे गम विच भाई मुल्तान आलिया मैं दूजी दुआ पिया करदा जिन्हां नू शाम बुलावे वत कल्ला न बुलावे या दी नाल होवे या बहना नाल जदा शाम दियां गलियां बाजारां चो गुजरे उत्थे पता लग सिया केड़ियां औखियां गुजरियां अली दियां सदका अल्लाह सर दा मातम कबूल फरमावे अल्लाह सर दा मातम कबूल फरमावे एक जुमला मैं होर पढ़ देना मैं बाजार शाम दा ना चाहे कुछ बंदे नहीं हाय कर सके मैं 32 मिनट हो गए पढ़ दिया मैं तेरी हुण मिन्नत करन लगा मुसाहिब च हाथ बन भी लईए कोई हरज नहीं बाजार शाम च हाय शायद मैं समझा नहीं सकिया मैं तुहानू समझा देना जदों मैं पहले साल शाम गया इस 2017-18 च मैं पीर दुर्रियत इमरान शिराई साहब नाल जदों ही पाकिस्तान चो बंदा शाम जावे हर बंदे दा दिल होंदा है मैं पहले ओ बाजार वेखा जिथे बह के अली दियां धियां टुरदियां रहियां असा जदा शाम गया इस अल्लाह तुहानू ले जावे जेड़े बैठे हो तुसी हाय करके ताईद करे आए पहला दिन जरी ते बैठे रहे हैं बैठे बीबी पाक दी जरी तरह चूंकि इंजे तुहाडे यार मजलिस च बह के उलमा ज़ाकिरीन तो सुनदे आ इस भाई बड़ा औखा बाजार है जिथों औखियां गुजरियां अली दियां धियां बैठे आलिया दी जरी तरह ज़हन साडा बाजार शाम च रहा कदम दूजा दिन चढ़सी सालार उस बाजार चो लेके गुजरसी मुल्तान आलिया गल लंबी न होवे दूजा दिन चढ़िया सी बाजार चो गुजरिया मैं बाजार चो गुजरदा रहा मैं घड़ी ते वक्त वेखदा रहा इस मिंबर दी कसम बाजार मुकिया बाजार मुकन ते ज्यादा तो ज्यादा 7 या 8 मिनट लगे उस बंदे आदन शिया रोंदे न जई न रोविए जिस बाजार चु 7 या 8 मिनट लगदे न 15 या जाना अली दियां धियां सदका सदका हुण हाय बुलंद हो गई है सर ते मातम दा हथ आ गया हुण मैं करदा वैन अल्लाह वक्त ले आवे अल्लाह वक्त ले आवे अल्लाह वक्त
چلو عزادار رو پین او دعا تے او وین کراں جڑا معصومہ دی ذریعے تے کیتا جتنے دھیاں دے پیو ذرا جھولیاں چوے آئے میں پیادا مار گئی ہے سکینہ ہائے بابا بابا کر دی آئیو میرا اللہ کیویں سن سے جیڑی قبر چ ہن تائیں پئی ہے شمر تو ڈر دی ہائے ٹھہر ہائے کر لین دی عزادار کر لوے ہائے میں نوکرہ سائی ہاتھ کیوں بندے ہو میں نوکرہ دعا تا میں ہن منگل لگا نوکرہ فاق بھیرا مار گئی ہے سکینہ ہائے او میں بھیڑا دے پردے قربان کر دے وا گل اوکھیے جیڑی قبر چ ہن تائیں پئی ہے شمر تو ڈر دی ہائے جیڑی سنی پئی ہے شمر تو ڈر دی مولا چھیتی چھیتی آوے اون دی قبر تے جاوے میرے تے سوال کرنا کیوں وجہ ہاں اون دی قبر تے جاوے اون کو قبر چکڑ کے اون دیاں رسیاں لہا کر لو ہائے میں معصومہ دی غربت پہ پڑھدا نہ کراں مولا چھیتی چھیتی آوے اون دی آئیو میرا اللہ اوکھی گلے اوکھا ویڑے جڑا ویڑ میں کرن لگا ہاں او کو قبر چو ٹھہر اچھا میں پھر آکھ دینا مار گئی ہے سکینہ ہے بابا بابا کر دی جیڑی قبر چ ہن تائیں پئی ہے شمر تو ڈر جیڑی قبر چ ہن تائیں پئی ہے اللہ ماتم قبول فرماوے ہاں مولا چھیتی چھیتی آوے اون دی قبر تے جاوے ہائے نوکراں اون دی قبر تے جاوے اون کو قبر چکڑ کے اون دیاں رسیاں لہا آدھا پیا رات پوج سجاد کہ آکھے رات پوج سجاد دیاں کھیاں چوں کیتا زخمی بہن سوالے بی بی آدھیے نا دور مگ دی شالا با کر جیوی مان بہن غریب دی ساؤنڈ آلا بھائی تھوڑی دی آواز دے سو کون پہ آدھے شام دا زندان زخمی کرنا لی بہن ملتان آلے رات روون آلے بھیرانو پیا دیئے نا دور منگ دی شالا با کر جیوی مان بھین غریب دی سیدہ دن کھانا مگ دیئے نہیں پانی مگ دیئے نہیں مگ دی کیا ہے بی بی آدیئے میں نو سار مگوا دے او بابے دا میرا یا بد بچن محالے او میں تھاک پیا نہ قیدہ تو لگی ویسا پیو دے بی بی آدھی باکر دا بابا ایڈی زخمی ہو گیا میریاں ہڈیاں پانی بن گئی صدقہ بس اتنا ہی پڑھنا ہی پھیرا کھانا کرانا دور منگ دی شالا با کر جیوی مان بھین غریب دی اور سید سجادہ دن کھانا دیوا نہیں پانی دیوا نہیں مگ دی کیا ہے بی بی آدھی میں نو سار مگوا دے او بابے دا میرا یا بد بچن محال ہے او میں تھاک پیا نہ قیدہ تو لگی ویسا پیو دے بی بی آدھی علی اکبر دیا قاتلہ اتنا ماریا ہے میڈے رخسار زخمی ہو گئے صدقہ 5 یا 7 منٹ اور قبلہ ضرور تشریف فرما ہو گئے اسن زیادہ لمبا نہیں پڑھنا شام دی نگری قیدی بھرا دے سامنے قیدن بھین مر گئی نہیں سمجھے بھین دیا کنہ چو خون بھرا دیا اکھاں چو خون
وہ بہن مر گئی جیڑی کربلا تو لے کے شام تک آدھی سجاد سجاد پیر اتے کرنا میں تیرے پیروں چوں کنڈے کڈا ملتان علی جدو ہی معصومہ دے دکھ پڑا ممبر تے دعا کر درانا میرے اللہ شالا کسے بہن دا بھرا غریب نہ ہوئے ہائے کیتی کر تیری ہائے امین امیر بھرا ہوئے تے بہنا بڑا کچھ منگ دیا نا امیر بھرا مت پھر بھرا جو پھردن بیٹھے اس لائے کے دے سنے ہون عید گزری ہے وہ پھر چھپین دیا تے ہے نہیں کہ بلا وہ خاندان اچ بے کے فخر نال ڈسے سن اے کپڑے میں نے بھرا لے ڈتے علی راضی ہوئے بھائی آدھن ایک دعا اور کراؤ اللہ کے معاشرے وچ بھی بہن بھرا کٹھے قید نہ ہوئے امیر بھیرا میں تو بہنا بڑا کچھ مانگ لیندیاں تے پھر خاندان وچ بے کے دسے دیاں اے چادر اے کپڑے اے فلاں چیز دی میں ضرورت ہے میں بھیرا نو دسیا بھیرا لے کے دے گیا اللہ نہ کرے کہ بہن دا بھیرا غریب ہوے غریب بھیرا پوچھ دے ہی رہے بہنا دیے تو وسدا رہو میری جویں نبی نب ویسی او جڑا جے توڑی آئے نہیں کر سکیا کربلا تو لے کے شام تک جتے شمر سکینہ نو مارے منہ چھپا کے روندی رہی ہے ہائے 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 شاید میں نہیں سمجھا سکیا حوصلہ دل سوچیں دی آئی میری سین میں کنو ڈساں غربت ہی اتنی ہے سید سجاد میں بھیرا نو ڈساں تے نہ کو میرے بھیرا دی مننی ہے مگر علماء لکھ دن کے شام دا شہر دمشق آیا شمر تے اللہ دی لعنت ہوئے اللہ جانے کتنا ماریاس حسین دی دھینو جیڑی سارے رستے نہیں بولی اتھے آئیے جتھے کڑی ہک آئی تے کئی دی دو آئے اچھا وین کر کے آدھیے سجاد جی کہہ دن بی بی آدھیے ہون واس لگ دئی شمر نو آنکھ میرے منہ تے نہ مارے پیو دی لاش تو زخمیاں او بہن مر گئی زندانی تطہیر دے پردے لگ گئے پردے دے اندروں آئی سینڈ فضا تے شبیر دی رول موئی تھی تے پردے دے باہر آئی سید سجاد تے منہ اسمان علیہ پاسے کر کے پیادن میرے اللہ شاءاللہ کوئی غریب نہ ہوئے آلی آئیے اما فضا پردے دے باہر آ جی فرمایا سجاد رات بیٹھا روندے علی دی تھی سید سجاد رات بیٹھے روندے فرمایا ہاں اماں بی بی ہاتھ بن کے آدھی سجاد کیوں رونا ہے ہون تا تیری زخمہ کرنا لی بہن مر گئی ہے آدھے روندہ اس سے گلیاں کوئی غریب تو غریب ہی مر جاوے کڑا میت چاون اتنی دیر تا نہیں لگ دی ہے مجبورہ دادی اتنی دیر ہو گئی ہے تا رو پیاں فضا دیئے میرے تو تبھی پوچھ کے دیر کیوں پہ لگ دی ہے سیدہ دن ڈاستے فضا تڑپ گئی ہے فضا دیئے زنجیر نہیں لانے او بہن تیڑی دے میرا قیدی پتر سجا دے تے زنجیر پہ واسطے نہ ہڈیاں وچ منہ باندھ ہو گئے زخم آخری بہن صحیح ہو گئی نوکری کڑیاں لے ہتھا تے بہن دا جنازہ چاہیا اس بزرگا دیا پہلا میت جیندہ میت اوندے یا ہاتھ بدی ہویا ہے جیڑا میت چاون علا اوندے یا ہاتھ بدی ہویا ہے دوجی گلی دا موڑ والا ہے سجاد زمین تے جھان پی ہے معصومہ دا میت تڑپ گیا ہے سجاد کان لائے تے ہولے ہولے پیا دیا میں کو قبر توڑی او کیوے گن ویسے اوہے وے بہو کمزور بھرا بی بی آدھیے ساڑا اکبر نوا پیو باکر ماتم کرنا ہوتے کنوان کے میاں صدقہ صدقہ اتنی ہائے کرینہ اللہ گواہ بن جاوے اگلی سطر تے میں تیرا سلام پیا کردہ اچھا وین کر کے پیا دیئے میں کو قبر توڑی او کیوے گن ویسے اوہے وے بہو کمزور بھرا او ساڑا اکبر نوا پیو باکر داو تے کنوان کے میاں تڑپ گئی معصومہ اچھا وین کر کے پیا دیئے کوئی کپڑا گن کے اوے نہ شامیاں تو او میری تات الحناک والا بی بی آدھی میں ڈری یا شما